गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरीहा इदरीस। तहरीक इंसाफ पर 9 नवंबर को सवाबी में एक बहुत अहम जलसा करने जा रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने और बुशरा बीबी की रिहाई के बाद आप कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट फेज नज़र आ रहा है पीटीआई की रेजिस्टेंस का, इसीलिए इस पर सबकी नज़र भी है। अगर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब एक बार फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है तो इससे हुकूमत की मुश्किलात मज़ीद बढ़ती हुई नजर आएंगी। हुकूमत अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर एकदम से पहले ही एक बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तावीलें दी जा रही हैं, कभी ख्वाजा आसिफ साहब इस पर बयान दे रहे हैं, कभी फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस पर स्टेटमेंट आ रहा है, कभी कहा जा रहा है कि एहसन इकबाल साहब ने कुछ पुरानी ट्वीट्स की हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ थी और उनका कंपैरिजन किया था पीटीआई के बानी के साथ भी और पीटीआई एज अ जमात भी, जिनको फिर डिलीट किया गया। और कुछ लोगों के हवाले से भी कहा गया कि उन्होंने ट्वीट्स की फिर उनको रोका। वजह क्या है, ये पैनिक मोड में आई क्यों है PMLN? माजी से हटकर भी हमें नज़र आ रहा है कि साथ साथ पीटीआई के अंदर भी एक बहुत जुबिलेशन है, खुशी है। ना सिर्फ ये कि उनकी जो डायस्पोरा है अमेरिका में, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 90 to 95% जो कि मोस्टली सपोर्ट पीटीआई को करते हैं, उन्होंने जाकर बाय डिज़ाइन डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट डाला, जिसकी दो वजूहात कही जाती हैं। एक वजह तो ये कि वो समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पीटीआई की हुकूमत गई, इसलिए वो चाहते थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान हो और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आए। लेकिन साथ ही साथ ये तासुर भी है जिन लोगों से हमने बात की कि शायद बानी पीटीआई की रिहाई में डोनाल्ड ट्रंप को ही अदा कर सकते हैं। शुरू में तो हमें लगा था ये बात एक एज अ जोक या एज अ सोशल मीडिया कैंपेन है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर हमें ज़्यादा ताकत उस वक्त नज़र आई जब गवर्नमेंट का रिएक्शन होना शुरू हुआ। आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब किया वो भी देख लीजिए। हमारे ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं हम सब के ट्रंप साहब चले ट्रंप साहब तो इलेक्शन जीत गए, जो भी हुआ अमेरिकी आवाम का फैसला है। लेकिन एक बात पे मुझे हैरानगी हो रही है, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी पोस्टें डिलीट कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब लगे हुए हैं जो ट्रंप के खिलाफ पोस्टें वो डिलीट कर रहे हैं कि पहले तो तुम लोगों ने ट्रंप के खिलाफ पोस्टें की क्यों, तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? अमेरिका का सदर है, वो अमेरिका में जो कुछ करे वो उसका काम है। तो अब जब आपको पता चला कि वो दोबारा आ गया, तो आपकी एक पुरानी आदत है कि आप हमेशा अपने इख्तिदार को दवाम बख्शने के लिए सहारे ढूंढते हैं। तो आपको एक सहारा जो शायद कमला हैरिस की शक्ल में नजर आ रहा था वो आपको अब जाता हुआ नजर आया है। तो अब आप डर गए हैं कि ये जेली हुकूमत कैसे रहेगी कायम। इन्हीं बातों को एड्रेस करते हुए सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कोई जेल तो नहीं तोड़नी, लेकिन उम्मीद है कि वो रजीम चेंज की तहकीकात करवाएंगे। लेट्स वॉच हिम। मसला ये नहीं है कि हुकूमत का ये ट्रंप की रिहाई के बाद उन्होंने आके कोई यहाँ पे जेल ही तोड़ देनी है। ट्रंप से क्या उम्मीद हम करते हैं? ट्रंप से हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर जो आलमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान पूरी करे। और जो भी शख्स दुनिया में पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए खड़ा हो, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अमेरिका के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी देखें तो रिपब्लिकन जो हैं, जैसे जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं और जो एडवाइजर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस रीजन के ऊपर, अब तो वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया। इसीलिए हम तो कह रहे थे तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप खुद ही कर लेंगे। इस सारे सिनारियों में सबसे अहम सवाल ये है कि हुकूमत का रिएक्शन क्यों इस किस्म का आया है। दोनों सवाल ये हैं। पहला सवाल ये कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किल वक्त था अमेरिका में, उस वक्त भी गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी कि वो स्टेटमेंट देती और डोनाल्ड ट्रंप का कनेक्शन डालती बानी पीटीआई के साथ। एक दफ़ा नहीं, 2, 3, 4, 5 जगह पे बार बार ये बात कही गई। सो क्या ज़रूरत थी कि वो कंपैरिजन किया गया? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त अगर ये सिर्फ हेयर से है, इसमें कोई इतना ज़्यादा वज़न नहीं है, तो फिर इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट्स क्यों आई जा रही हैं बार बार? कल अली मोहम्मद खान साहब की मुलाकात हुई बानी पीटीआई से, उन्होंने आकर क्या बताया, सीनियर पॉलिटिशियन है, वो भी देख लीजिए।
ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. خان صاحب نے اس طرح کہا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ کم از کم اب جو بھی حکومت آئے گی وہ نیوٹرل رہے گی, کسی کی سائڈ نہیں لے گی. امید ہمیں کسی دنیا کی طاقت یا شخص سے نہیں ہے, امید ہمیں اپنے رب سے ہے. لیکن یہ امید ضرور ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو چینج ہوئی ہے, پچھلی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن صاحب کی تھی, اس کے نیچے رجیم چینج ہوا تھا, ہمیں امید ہے کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ جس میں 25 کروڑ کی عوام ہے, اس کے محبوب لیڈر کو کسی غیر آئینی رجیم چینج کرنا یہ کسی بھی طرح سے نہ ان کے مفاد میں ہے نہ باہمی تعلقات کے لیے بہتر ہے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان اس علاقے نہیں پورے دنیا میں ایک اہم ترین اسلامی ملک ہے, اس کو اس کی ڈیو عزت ملنی چاہیے. علی محمد خان ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس علی محمد خان صاحب. میں آپ کے سامنے ڈیفینس منسٹر کی ایکس پر جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں. خواجہ آصف کہتے ہیں نہیں لگتا ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کہیں گے. بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے اور بانی کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور پاکستان کال پہ انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی مگر انہوں نے انکار کیا تھا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا تھا. اور پھر آگے انہوں نے مشرف صاحب کا ذکر کیا, دیگر باتوں کا ذکر کیا ہے. سو آبویسلی مسئلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کو رسپونڈ کرنا پڑا ہے. کیا واقعی یہ ایک تاثر ہے یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا از گڈ فار پی ٹی آئی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جس شخص نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. رات کے اندھیرے میں جو دیوار پھاند کے جا کے کہیں سے ڈاکہ مار کے آتے ہیں وہ دن کی روشنی سے ویسے ہی ڈرتے ہیں. وہ ٹارچ بھی سامنے نظر آ جائے تو ان کو لگتا ہے جیسے پڑھ لیے گئے. تو پتہ ان کو کیوں لگتا ہے کہ ٹرمپ آ کے تو کوئی ان کو ہتھکڑی ڈال دے گا, کیا کر دے گا. یا تو یہ عادت ہے ان کو واشنگٹن والوں کے سامنے لیٹنے کی, تو ان کو لگتا ہے کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے اپنی رہائی کی بھیک مانگے گا یا کوئی ریکویسٹ کرے گا اس طرح کہ مجھے رہا کرو. نہیں کرے گا آدمی وہ اس طرح, مجھے پتہ ہے اس کا. کل جب خان نے سنی ہے یہ بات, انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ ایک اچھا ریلیشن تھا ان کا ان سے. اچھا ریلیشن خان کا MBS سے بھی ہے, اچھا ریلیشن خان کا مہاتیر محمد صاحب سے بھی تھا, اچھا ریلیشن تو ان کا UAE کے جو خلیفہ ہیں ان سے بھی ہے, جو ان کے سلطان ہیں ان سے بھی ہے. اچھا ریلیشن تو عمران خان صاحب کا بہت سی لیڈرشپ کے ساتھ, ان کا تو جو ہے UK کے جو اب خیر اب کنگ ہیں ان کی فیملی سے بھی ان کے سلام دعا. ہی واز دیئر, بہت آدھی زندگی UK میں گزاری ہے. لیکن جو میسج ہمیشہ عمران خان صاحب نے پاکستان سے دیا بطور پرائم منسٹر آف پاکستان وہ یہ تھا کہ ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں دوستوں کی طرح, ہم ہاتھ نیچے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ ہوگا, طاقت ہوگی, ہم ایک نیوکلیئر اسٹریٹجک ایک لوکیشن پہ ایک ملک ہیں, ہم اپنی غیرت پہ سودا نہیں کریں گے. علی صاحب ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ کل آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ہی غالباً ان کو بتایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری کا, یا ان کو پہلے سے پتا تھا؟ نہیں, مجھے تو علم نہیں تھا کیونکہ میں ذرا جلدی چلا گیا تھا اندر, تو ابھی وہ خبریں آ رہی تھیں تو کچھ وکلاء ہمارے آئے تو انہوں نے بتایا پھر بعد میں پوسٹ آفٹرنون. خان صاحب کو جب پتہ لگا تو انہیں خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے یہ کہا, میڈیا بھی تھی, میڈیا نے پوچھا خان صاحب سے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ توقع ہے کہ جو بائیڈن کے نیچے جو نیگیٹیوٹی تھی, جو رجیم چینج ہوئی, ڈونلڈ نے سائفر بھیجا, جو دھمکی ملی پاکستان کو, وہ چیزوں کے مقابلے میں کم از کم ایڈمنسٹریشن نیوٹرل رہے گی. یہ بات نے کی. جہاں تک آپ کے ابتدائی میں آپ نے بات کی خواجہ صاحب کی کہ پتہ نہیں فون کال نہیں آئے گی, فلانا نہیں آئے گا, تو ان کو فون کالز کی عادت ہے, قابل احترام ہے, لیکن ان کو عادت ہے. تو ایک فون کال سیالکوٹ سے بھی گئی تھی, راولپنڈی آئی تھی, خود ہی اس کا اظہار کیا تھا خواجہ صاحب نے. تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو فون کی عادت ہے. خواجہ صاحب نے کی فون کال, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فون کالز کی عادت ہے. کبھی سیالکوٹ سے پنڈی کرو, کبھی جسٹس جو تھے قیوم صاحب کو ایک فون کال کرو. بٹ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کل میرے پروگرام میں بھی تھے, دیگر پروگرامز میں بھی تھے, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں سینیٹر مشاہد حسین کہ ایک فون کال آئے گی اور بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے. یہ ان کو وہ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. مشاہد صاحب از ناٹ ان پی ٹی آئی, ان کی اپنی ایک آزاد رائے ہے, قابل احترام ہے. سو یو ڈونٹ تھنک کہ کوئی فون کال آئے گی؟ دیکھیں, اگر امریکہ سے ایسی فون کال آتی ہے کہ فلانے کو رہا کرو, فلانے کو اندر کرو, ہم ان کی کوئی کالونی نہیں ہے, ہمارے وہ ایک دوست ملک ہے, ان کے ساتھ ہمارے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے,
बहुत बड़ा हमारा बिजनेस का एक एवेन्यू है। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट या तो यूरोपियन यूनियन में जाती है या अमेरिकन सब पेनिसुला में जाती है। लेकिन एक बात और भी, जो ये बात आपने की ना कि ख्वाजा साहब ने, पता नहीं आपने किसका कहा कि मियाँ साहब को कॉल आई थी, फलाना आया था, इसकी अगर हकीकत आपने मालूम करनी है तो या आप गौहर अयूब साहब से पूछिए या आप मरहूम मौसम पाकिस्तान जो है अब्दुल कदीर खान साहब का इंटरव्यू आप चलाइए या समर मुबारक मन साहब का चलाइए, जो एक्चुअल हीरोज हैं उस न्यूक्लियर एसिड के और उस डेटोनेशन के, जो उन्होंने बताया कि उन्हें पसीने आए हुए थे, they were not willing to detonate। उसमें निजामी साहब को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो भी ही वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, उनकी भी इस पे स्टेटमेंट है। बट द पॉइंट इज अली साहब कि हुआ तो सही ना, धमाके तो हुए उनके ज़माने में और प्रेशर भी होगा, यू रियलाइज दैट। सो व्हाट डज इट मैटर कि पसीनों में चलाया या हंसते हुए चलाया, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बात ये ही डिड दैट। देखें, एक होता है एक शख्स जो कहता है कि मैं सोचूंगा नहीं, हम हमले करने का सोचेंगे नहीं, जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। जो जवाब अच्छा किया, वो भी अच्छा किया, उसको भी सराहा, जिसने जो अच्छा काम किया। आप तो उन लोगों में से हैं जो सराहते हैं अच्छे काम को। नहीं, मैं अगर किसी ने इनिशिएटिव खुद लिया हो, अगर एक लीडर प्रेशर में फेस करके आगे जाके खुद फैसला करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई और हो। लेकिन अगर कोई शख्स प्रेशर में वो ना करना चाहे लेकिन अपनों के प्रेशर में जाके उसको मजबूरन करना पड़े, मैं उसको लीडर नहीं कहूंगा। आप डॉक्टर कदीर खान साहब को चलाएं, कदीर खान साहब से ज्यादा क्रेडिबल आदमी की तो बात ही कोई नहीं है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी, इससे मैंने एक सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने तकरीर की और वो नाम लेते उस के मिनिस्टर्स की कि आप ना करें धमाके, उनकी अपनी कैबिनेट भी कह रही थी। बट एनीवे चलें, इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। ये आपका पॉइंट है, मेरा पॉइंट है, वी कैन ऑल एग्री टू डिसएग्री कि हुआ ये मामला। बट आपको लगता है कि प्रेशर ले लेंगे अगर कॉल आई तो? देखें, जो बात है बुनियादी वो ये है कि वो अपना एक न्यूट्रल किरदार अदा करें। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आता है वो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी मंशा से, वोट की ताकत से आए। बाहर की किसी ताकत को ये हक नहीं, इख्तियार नहीं है कि वो साइफर भेजे। किस इख्तियार के तहत कह सकते हैं कि आप उसको उतारें? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही मौक़िफ़ है। इसलिए तो हैरानी होती है कि फिर पीटीआई क्यों बैंक करे। 95% लोगों ने, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला, नीचे को कास्ट ने कहा है। हम एक चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए, if you've done something which is wrong, you need to undo that wrong। और आपने एक गलती की है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो साइफर आया और रजीम चेंज में किरदार हुआ, तो जो बाइडन था वो क्या था, अमेरिका का ही सदर था ना, तो वो तो चला गया, अमेरिका अपनी जगह मौजूद है। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है कि उस गलती को वो दुरुस्त करें। वो कैसे दुरुस्त करें मैं उस पर नहीं जाता। आज फवाद चौधरी ने कहा है कि तहकीकात करवाएं साइफर की, देखें, या रजीम चेंज की। देखें, ये मामूली बात नहीं थी। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था उस जमाने में, मेरे नॉलेज में आती थी चीजें। अगर पार्लियामेंट में कोई चीज हो रही है, कोई अदम एतमाद आ रहा है, कुछ आ रहा है, मुझे तो छोड़े स्पीकर को नहीं पता था, स्पीकर को तो छोड़े शहबाज शरीफ को या जो भी उनके लोग थे, अभी उन्होंने मूव नहीं किया था। जाहिर है अगर वो किसी इसका हिस्सा थे उनको वैसे तो पता होगा, लेकिन जो उनकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी शहबाज साहब के नीचे, वो ही वाज द अपोजिशन लीडर एट दैट टाइम, लेकिन फर्स्ट ईयर लीडरशिप उनके पार्लियामेंट नोबडी न्यू। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अभी अदम एतमाद नहीं आई। डोनाल्ड लू साहब का जब वो साइफर आया था, अगर वो डेट्स आप के वक्त गुजर गया, आपको शायद रिकॉल ना कर सके प्रॉपर्ली, आपको याद होगा, मुझे एक एक चीज याद है फिर 9 अप्रैल की स्पीच भी याद होगी, तो और खान साहब की डायरी भी याद होगी जो उठा के ले गए। बहरहाल मैं अपनी बात पे आना चाहता हूँ। अदम एतमाद जिन तारीखों में आई, उससे पहले तो किसी को नहीं पता था कि अदम एतमाद, तो अमेरिका में डोनाल्ड लू क्यों कह रहा है कि अदम एतमाद। लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा उसमें क्लैरिटी के साथ कि इससे पहले, महीना पहले, 2 महीना पहले जर्नलिस्ट इस पे बात कर रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, अदम एतमाद आने की बात हो रही थी, अदम एतमाद हो जाएगी कामयाब,
اور شاید آپ کے اتنے کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں آپ بڑے کمفرٹیبل ہیں. میں ان میٹنگز میں تھی جہاں پہ بتائی گئی تھی یہ بات بانی پی ٹی آئی کو. جرنلسٹ ہی بتاتے تھے, بہت ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں وہ, آج آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. سو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن یہ بات لوگوں کو پتا تھی. آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی ایک طرح سے. دیکھیے اگر کوئی چیز تھی پاکستان میں کہ عدم اعتماد آ رہی ہے لیکن کریڈیبل نہیں تھی, کنکریٹ ابھی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی کاغذ موو نہیں ہوا تھا, کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائی نہیں گئی تھی, بات چل رہی تھی, ہوتی ہے مارکیٹ میں باتیں چلتی ہیں, یہاں مارکیٹ میں باتیں چل رہی ہیں. وہاں ایک آدمی 7 سمندر پار دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو دنیاوی لحاظ سے ہے, اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں سپر پاور, ان کا ایک ذمہ دار ایک بالکل ایسے آپ کو کہہ رہا ہے جیسے سامنے اس کو نظر آ رہا ہے کہ عدم اعتماد میں اگر عمران خان نہ اترا تو یو ول فیس دا کنسیکوینس, آپ کو سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر اتار دیا آپ نے ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے اس کے سامنے چیز پڑی ہوئی اور وہ آپ کو تھریٹ کر رہا ہے کہ اس کو کامیاب کرو اس چیز کو. یہ وہ باتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بہرحال ماضی میں رہی ہے. اگر یو ایس ایس آر کے خلاف وار کو دیکھ لیں یا سن 47-48 سے لے کے آج تک ان کے ساتھ ایک تعلق ایوب خان صاحب کے زمانے سے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی. تو وہ ساری چیزیں اگر آپ آج اس کو دیکھ لیں تو کیا ریسپانسبلٹی نہیں بنتی اس ایڈمنسٹریشن کی کہ اس غلطی کو ٹھیک کریں؟ رائٹ, بٹ جو زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور ان کے داماد سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ خوش ہیں اس ملاقات سے؟ دیکھیں ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے. پارٹی نے, گوہر صاحب نے یا پارٹی مین لیڈرشپ نے ان کو کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے ملیں. پارٹی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نئی ایڈمنسٹریشن بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ نیوٹرل ہوگی, غیر جانبدار ہوگی, وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. باقی اگر زلفی صاحب اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے اپنی کیپیسٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, ہم کو روک نہیں سکتے. وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو 450 دنوں سے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, گولیاں اس کو لگی ہوئی ہیں, سابق وزیر اعظم ہے, آپ نے اس کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. 5 دنوں تک اس کو خان صاحب نے کل خود یہ بات کی کہ 10-12 گھنٹے مجھے اندھیرے میں رکھا جاتا تھا. یہ کیا صورتحال ہے, کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ خان صاحب اچھا یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی. آپ کہہ رہے ہیں کل انہوں نے بتایا کہ 12 گھنٹے لائٹ جاتی تھی, کہتے تھے کہ 10-12 گھنٹے مجھے اندھیرے میں رکھا جاتا تھا, 5 دن کی بات بند ہوتا تھا for 5 days. ہاں, اور اس کے علاوہ ان کی اخبار بند, کے کھانے میں فرق, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسرسائز بند. یو نو اٹ, ایوری بڈی, ایچ اینڈ ایوری پاکستانی نوز اٹ کہ ہی ہیز بین وہ ایک ایتھلیٹ ہے. ایک ایتھلیٹ آدمی کو اس کے بدن کو ضرورت ہوتی ہے, جس طرح ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح ایک مچھلی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایتھلیٹ سپر ایتھلیٹ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. اور کیا بتا انہوں نے, اور کچھ بیمار بھی ہوئے وہ؟ یعنی ماشاءاللہ ہی از فٹ, ہی از اوکے, اور ہی از گاٹ ان میں انڈیورنس ہے, اسپرٹس ان کے ویسے ہی ہائی ہیں. 2 مہینے بعد میں ان سے ملا ہوں, مجھے زیادہ وہ کام لگے ہیں, کہ زیادہ وہ ریسیپٹیو لگے. مطلب ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی ہل گئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. رائٹ, ہم ایک بریک لے رہے ہیں علی صاحب, if you allow me I'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ مشاہد حسین سعید کی بات بھی ہوئی اور وہ اس بارے میں بڑے ووکل ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے دیکھیے گا. میاں نواز شریف صاحب جب نکالے گئے کو میں, اس وقت جب ان کے خلاف وہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا تو اس وقت کلنٹن پریزیڈنٹ تھا. اس نے کہا مائی فرینڈ نواز, آئی وانٹ ہم آؤٹ بفور آئی لیو آفس آن 20th of January 2001. تو انہوں نے کنسورشیم بنایا سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر کا, کہ آپ نے میاں نواز شریف کو آزاد کرانا ہے میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے. اور لو اینڈ بیہولڈ 10 دسمبر طیارہ آتا ہے سعودی عربیہ, میاں صاحب ان کی فیملی کو 747 جموں لے جاتا ہے. کل کہا ہے ڈیفنس منسٹر نے یہاں پہ پریشر ہے ایک ملک کا. اس وقت ٹرمپ پاکستان میں سوائے عمران خان کو کسی کو نہیں جانتا. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کم بیک کیا ہے, وی سی کم بیک آف قیدی 804. وہ بالکل ہو سکتا ہے, ایبسولوٹلی. علی محمد خان صاحب, خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی والے بیرونی طاقتوں کو ملا کر کوشش کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ملک سے باہر بھیجا جائے. آج پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرا نام ای سی ایل پر ڈال دیں, میں نہیں جا رہا. بٹ دا ڈیفینس منسٹر سیڈ دیٹ, کس بیس پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ وہ تو خواجہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ
मतलब उनका भी कसूर नहीं है ना ख्वाजा आसिफ साहब का, उनका लीडर हमेशा निकल जाता है बाहर, तो उनको ये लगता है कि सबका लीडर निकल जाएगा। खान साहब ने तो कल ये क्लियर किया मेरे सामने। आपने पूछा था? मैंने ही तो पूछा था, मैंने पूछा कि ख्वाजा साहब तो ये फरमा रहे तो खान साहब आपने हंस के पूछा था? बस ऐसे ही पूछा था। खान साहब जाहिर है और गुजर गई उनके साथ। तो खान साहब ने कहा कि यार देखो, मीडिया को फिर उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि देखो जो लोग जिनके पैसे बाहर होते हैं ना, जो पैसे सब कुछ उन्होंने बाहर भेजा होता है, जिनके असासे पैसे सब कुछ माल तेल पानी सब बाहर होता है, तो वो लोग फिर बाहर भागते हैं। मैंने कहा मेरा बाहर है क्या, मेरा तो घर भी नहीं है बाहर। कहते हैं मैं इधर ही हूँ और अगर हुकूमत को बहुत डर है तो मुझे ECL में डालें ताकि उनका ये डर दूर हो। और साथ में फिर एक और बात भी कि खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से भागने वाला आदमी नहीं है। भागने वाले जो जितने थे वो सबको पता है और बहुत से अब दोबारा भाग गए। बट जिस तरीके से जुल्फिकार बुखारी अपने तई मिलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की साहबजादी से और उनके दामाद से, हो सकता है इस तरह की कुछ कोशिशें आपकी डायस्पोरा कर रही हो। अब PTI बड़ी जमात है, बहुत सपोर्टर्स हैं, बैरून मुल्क भी हैं, सो हाउ यू कैन नॉट कंफर्म इट कि किसी ने कोशिश ना की हो। देखें, लीडर जो है वो इंसान के दिल के बड़े करीब होता है। जिस तरह अगर किसी का फर्ज करें वालिद है और उसको किसी ने जेल में 450 दिनों से डाला हुआ है, बेगुनाह पड़ा हुआ है, आप उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे? अब पार्टी की अपनी पॉलिसी, पार्टी की पॉलिसी वही है जो खान साहब ने कहा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमें सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि उन पिछलों के मुकाबले में ये कम से कम न्यूट्रल हो, बाकी हम अपनी लड़ाई यहाँ खुद लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा पाकिस्तानी जो वहां बाहर है उसका दिल नहीं दुखता, वो कोशिश करता है, वो आवाज भी उठाता है, फिर वो किसी से एंगेज करता है, उसको हम रोक तो नहीं सकते। और ना मैं समझता हूं कि हमें किसी इंडिविजुअल को रोकना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी कोई कोशिश कर रहे है, उसका बतौर पाकिस्तानी हक है, क्योंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। उसको लगता है कि ये आदमी पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान आगे गया होता मे भी उनको मुल्क ही ना छोड़ के जाए। ये इन लोगों की वजह से मशवरा देना हो, एक तरफ आपके पास ये ऑप्शन हो कि मुल्क से बाहर भिजवाया जा सकता है, दूसरी ऑप्शन ये है कि सारी उम्र जेल में रहना है, आप क्या मशवरा देंगे? देखें, सारी उम्र क्यों जेल में रहेंगे? मैं क्यों आधे गिलास खाली को देखूं? मैं क्यों ये ना सोचूं कि इंशाल्लाह जल्द इमरान खान साहब बाहर रहेंगे? मुल्क से बाहर जाना, देखें, जो आप भी तो खान साहब को इतने अरसे से कवर कर रही हैं, जो खान साहब को इतना सा भी जानता है उनको पता है कि वो आदमी जो है वो मर जाएगा, मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। तो वो आपको ये कह रहा है कि ECL में डालो मुझे, कोई ऐसी बात करता है? ओके, एक और बात उन्होंने की, आज उनका बयान है कि एहतजाज में जो रहनुमा हिस्सा नहीं लेगा उसको आइंदा इलेक्शन टिकट नहीं मिलेगा। SCO कॉन्फ्रेंस में जो एहतजाज हुए थे उसमें लीडरशिप तो नजर नहीं आए, इवन यू वर नॉट प्रेजेंट एज फार एज आई रिमेंबर, या अगर थे तो मेरी नजर से नहीं गुजरा। तो ये क्या इस पे नाराज है खान साहब? ये उसका तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। SCO का जो था वो तो खैर पार्टी की वो 3 दिनों के लिए एहतजाज ना करने का फैसला था कि इंटरनेशनल एक उससे पहले जो एहतजाज हुआ था, हाँ, उसमें 26वीं आईनी तरमीम के लिए MNAs को ऑफिशियली बैरिस्टर गौहर की तरफ से और उमर यूब साहब की तरफ से कहा गया था, और वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम साहब ने उसको क्लियरली बता दिया था कि जो MNA साहिबान हैं जिनका वोट है प्लस सेनेटर्स, जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन द फैक्ट कि आज कहा उन्होंने कि क्यों लीडरशिप होनी चाहिए, सो इसकी वजह से इट सीम्स लाइक कि उनको लगा कि नहीं मौजूद थी लीडरशिप किसी वजह से। अब एहतजाजों में लीडरशिप रही है सवाए 4 अक्टूबर के, जिसमें जो MNAs थे, सेनेटर्स थे, उन पे पार्टी की तरफ से पाबंदी थी, बाकी सब मौजूद थे, माजी में भी मौजूद रहे हैं। और मैं एक और भी बात करूं, ये बड़ा आसान है, बाहर बैठ के कहीं बैठ के लीडरशिप को इस तरह से तंज और तीर के नश्तर चलाना, ये उन लोगों को पता है जो फेस कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता तो जाके चेक करे, जो एजाज चौधरी साहब के साथ ex-MNA के साथ हुआ है, जो उनकी बूढ़ी माँ के साथ हुआ है, जो उनकी बच्चों के साथ ये 1-2 रातें पहले हुआ है। अभी हमारे जो MNA हैं ख्वाजा शिराज साहब, जिनको 2 दिन पहले उठाया गया, हमारे सादुल्ला बलोच साहब जिनकी वाइफ को बच्ची को उठाया गया, उस पे बस नहीं की तो उस दिन जाके उनके घर को दोबारा तोड़ा है। तो ये आपकी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की खड़ी है, स्टैंड ले रही है हर तरह के प्रेशर के सामने। 26वीं आईनी तरमीम को पास करते वक्त क्या क्या लोगों ने फेस नहीं किया, सवाए चंद लोगों के जो जिस भी वजह से चले गए, बाकी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, खान साहब के साथ मजबूत खड़ी है। बट समा अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि अपनी मर्जी से गिरफ्तारियां दी हैं लोगों ने।
देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा है कि किसने मर्जी से गिरफ्तारी दी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर होता है वो तो फेस करता है। गिरफ्तारियां आपकी होती हैं, आप रिलीज भी हो जाते हैं। आपको सब पे एतमाद है, जितने भी लोग थे उस वक्त? क्योंकि आपके तो लोग सुना है कि किसी कमरे में बैठे हुए भी थे वोट डालने के लिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक किसी आदमी के बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ना हो, सबूत क्लियर ना हो, तो किसी की रेपुटेशन, किसी की इज्जत पे सवाल तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक मैं 100% क्लियर ना हूं। वो 5 बंदे जो सामने आए जिन्होंने गलत वोट डाला, जो चले गए दूसरी तरफ, वो तो क्लियर है। बाकी ये बात बिल्कुल चली कि वहां कुछ लोग मौजूद थे। अब कौन लोग मौजूद थे मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लोग अगर मौजूद थे तो मैं ये समझता हूं कि जब तक उन पे क्लियर नहीं होता, सबूत नहीं सामने आता, तब तक मैं इस हक में नहीं हूं कि किसी की स्ट्रगल, किसी की रेपुटेशन, किसी की इज्जत को हम एट स्टेक करें। हाँ, अगर कोई शख्स जान के राब्ता उसने काटा और उसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की और पार्टी ने उसको कहा कि आपने वहां रहना है, वहां से निकला, उसको अपनी एक्सप्लेनेशन जरूर देनी चाहिए। लेकिन जब कुरैशी साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ज़ैन साहब से फोन पे मेरी बात उसके बाद नहीं हो सकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़ैन कुरैशी साहब की बहुत बड़ी पॉलिटिकल उनके वालिद साहब की लेगेसी है। अब इस चीज़ पे उनको अपनी वजाहत देनी होगी, लेकिन बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती, क्योंकि 1.5 साल से उनके वालिद जो हैं, हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो जेल में हैं। तो ज़ैन साहब ने अपनी जबकि पार्लियामेंट्री लीडरशिप छोड़ी है और पार्टी को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे। मेरी दुआ है कि जो इल्ज़ाम उन पे है वो गलत हो, क्योंकि उनकी भी पार्टी के लिए एक स्ट्रगल है। वालिद साहब को वही जेल जो है अपना पीटीआई में लेके आए थे। ठीक है अली साहब, क्विक क्वेश्चन, मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद इस हवाले से नहीं हो पा रहा कि वो आपके साथ सड़कों पर आए। 2 दिन पहले उससे कैसे की क़यादत में गया था वफ़द मौलाना से मिलने के लिए, और खबरें आई कि ये ऑफर उन्हें की है, लेकिन लगता है कि मौलाना ऑन बोर्ड नहीं हो रहे। मौलाना साहब की अपनी सियासत है, वो अपने चीज़ों को, इश्यूज़ को देखेंगे। तो जाहिर है वो उनकी अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है, लेकिन एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है, कुछ चीज़ों पे हमारी कोऑर्डिनेशन भी है। बहरहाल वो अपनी पार्टी की मफाद को, अपनी चीज़ों को वो देखेंगे। मैं तो इस बात को हमेशा ये कहता हूँ और मैं इस बात का हमेशा इस पे बिलीव करता हूँ कि आप अपनी स्ट्रगल अपने दम पे करते हैं, ना किसी ट्रंप ने आपको रिहा करना है, ना किसी और ने आपको रिहाई दिलानी है। जो मेहनत, जो कोशिश करनी है वो तहरीक इंसाफ ने खुद से करनी है, लेकिन ऐसी स्ट्रगल में, पॉलिटिकल मूवमेंट में आप अपनी ये अच्छी बात आपने की है। ये ना हो कि रिहाई दिला दें डोनाल्ड ट्रंप और फिर मैं आपकी स्पीच चलाऊं जो आपने पार्लियामेंट में की थी। बड़ी जबरदस्त स्पीच थी वो, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस इन पार्लियामेंट। मैं आज भी उस स्पीच के साथ खड़ा हूँ। फिर मैं चलाऊंगी, याद रखिएगा। ताकत की इंटरफेरेंस के हक में नहीं हूँ। ओके, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, अगर किसी बैरूनी ताकत ने कुछ गलत किया है तो उसकी अखलाकी और सिफारती जिम्मेदारी है कि उस गलती को ठीक करे। अगर डोनाल्ड लू ने खत लिखा था, उसने इशारा किया था, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि उसकी इन्वेस्टिगेट करें, उस गलती की तस्दीक करें। राइट, अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद क्या सिनारियो बन रहा है पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में भी और दुनिया में भी। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए व्हाइट हाउस आने की दावत दी है। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्रंप को मुबारकबाद दी और इक़्तिदार की मुंतकिली को यकीनी बनाने का अहद किया। बयान के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार नायब सदर कैमला हैरिस से मुलाकात की और मुल्क को इकट्ठा करने के लिए काम करने पर भी जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन आज कौम से खिताब भी करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 साल कबल जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त हुई थी तो उन्होंने नताइज नहीं माने थे और कैपिटल हिल पर एक हमला भी करवा दिया था। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने ट्रंप की रवायत पर अमल करने के बजाय इलेक्शन नताइज मानने का ऐलान कर दिया, जो कि एक अमेरिकी रवायत रही है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से हम आपको माहिर मुस्तफ़ा की एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश है, दुआ है, और मैं चाहूँगी कि आप सब भी ये दुआ करें कि हम पाकिस्तान में भी वो दिन देखें कि इलेक्शन के बाद इसी किस्म की स्मूथ ट्रांजिशन भी हो, इसी तरीके से लोग रिज़ल्ट कबूल भी करें और इसी तरीके से खुश दिली से एक दफ़ा बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलें इलेक्शन कैंपेन में, फिर खुश दिली से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी किया जाए।
وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ صرف ہوں بلکہ تاثر بھی ہو کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، یہ روایت آنا شاید بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ لیٹس واچ ماہین مصطفیٰ نے جو رپورٹ کی ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں جاری جنگیں رکوا سکیں گے؟ ٹرمپ کے 4 سالہ دور میں دنیا میں کیا اہم تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ، پاکستان یو ایس ریلیشن کہاں پر ہوں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری اینڈ مائیکل کوگلمین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فارن پالیسی کے کامنٹیٹر ہیں، ریناؤنڈ کامنٹیٹر انڈیڈ۔ تھینک یو سو مچ Michael for joining us on the program. I'll start with what you said on X. You said with Trump's election win, expectations are high for big changes in US foreign policy. But in South Asia, expect considerable continuity in US regional strategy. So you are referring to Pakistan, US as well, and you are expecting to see the same policy continuation. Is that correct? Yes, more or less. I would argue that there's been a single strategy that has guided U.S. policy in Asia on the whole, in South Asia and beyond that, and it's called the Indo-Pacific strategy, which is a strategy that revolves around efforts to counter Chinese power. And this is a strategy that Trump himself launched when he was president the first time. It was maintained by the Biden administration, and I imagine that it will be maintained by Trump as well. Now, since Pakistan has a close alliance with China, the view of U.S. officials, which I imagine Trump will agree with, is that Pakistan is not really seen as a formal part of the strategy because it's a strategy that's meant to counter China. So I think that what we could expect from Trump in his second term in office when it comes to Pakistan is really to maintain a similar type of arrangement that you had with the Biden administration, which is to try to work for a friendly, workable relationship with Pakistan, but one that has relatively limited goals. And that's because U.S. goals and interests in Pakistan have been downgraded, have been downsized since the U.S. withdrawal from Afghanistan. Right now, as I'm talking to you, almost every Pakistani news channel is talking about the possibility of Donald Trump administration helping Imran Khan, who is in jail at the moment, former Prime Minister, to come out of jail. Now, this started as a slight social media campaign, but it became so huge that the Defense Minister had to give commentary on that the Foreign Office has responded on that. Former Minister Zulfi Bukhari, based in UK right now, says that he will be visiting USA and meeting Donald Trump's daughter and son-in-law to request them to help Imran Khan come out of jail. I'm sure you're aware of this situation. Is this all based on assumptions, or is there actually a possibility of this happening? Well, I mean, as I've been telling many Pakistani friends and interlocutors, is I have no reason to believe that Donald Trump has given any indication that he would have any interest in trying to advocate on behalf of Imran Khan and trying to bring attention to his plight, much less pressure Pakistan's government to release him. I simply think this is not rooted in any truth. My understanding is that there have been some conversations between PTI supporters and members and those close to Donald Trump. So maybe some hope that could lead to something. I really don't know why there is this view among some that Trump would be interested in trying to advocate on behalf of Khan. I think it perhaps is rooted in the fact that when Trump was president, that he did meet with Khan. He invited him to the White House, and they met several times. They met at Davos. They seemed to get along well. But let's be very clear. Donald Trump was not trying to cultivate a friendship with Imran Khan. He saw Imran Khan. Okay. He saw him as, we're going to start from here. Because we're having some issue there. جیسے یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو وارم ویلکم دیا تھا بانی پی ٹی آئی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو موسٹ پرابلی, جو انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی لکھا تھا, کہ افغانستان کے حوالے سے اہم سمجھتے تھے. ہم ان سے پوچھیں گے. خورشید قصوری صاحب مین والے میں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں. آئندہ 4 سال میں کنسیڈرنگ کہ ایک ڈفرینٹ قسم کے شخصیت ہے, دوبارہ ری الیکٹ ہونے کا پریشر نہیں ہے, آپ کو کس قسم کا ٹائم نظر آ رہا ہے ان کے اگلے 4 سال؟ ہاں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں جی, بڑے مضبوط پریزیڈنٹ ہوں گے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ان کے ہر چیز پہ بڑے
کلیئر ویوز ہیں، اور خاص طور پہ جو امریکہ کی اندرونی صورتحال ہے، لیکن اس میں کافی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے ایک بڑا اسپیشل قسم کی، وہاں ایک کوئی نارمل قسم کی نیشن اسٹیٹ نہیں ہے، امیگرنٹس پہ بیسڈ ہے، اور ان کی امیگریشن کے اوپر پالیسی بہت سخت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی ہیٹ جنریٹ ہو سکتی ہے ود ان دی امریکن پالیٹی۔ پھر یہ جو لبرل ویلیوز ہیں امریکن سوسائٹی کی، ان کے اوپر بھی کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھریٹن فیل کریں گی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال اپنے ویوز کبھی چھپاتے نہیں ہیں، تو لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ویسٹ میں ہے، خاص طور پہ نظر آ رہا ہے، وہ ہندوستان میں بھی تھا، برازیل میں بھی تھا، کہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ سمپلسٹک سلوشنز دیتی ہیں ہر چیز کے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ ایک ہی قسم کی بات سننا چاہتے ہیں، دوسرے کو سنتے بھی نہیں، بلکہ ایک دشمنی کی حد تک لوگ ہو گئے۔ امریکہ میں بھی آپ کو اسی طرح سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے، جیسے بہت سے دوسرے ممالک میں بھی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو انفارچونیٹ چیز ہے کہ اتنی پولرائزیشن میں ضرورت تو ہوتی ہے کہ تو برج میکنگ کی، برج بلڈنگ کی۔ اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایفرٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، کرنی تو ان کو چاہیے، لیکن کیونکہ امریکہ کو رن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، مختلف قسم کی ریاستیں ہیں جن کے مختلف پس منظر ہیں، ان کی پولیٹیکل سوچ بھی کافی مختلف ہے، لیکن یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اس میں ان کو صرف الیکٹرل ووٹ نہیں بلکہ وہ شاید ٹوٹل ان کو پلورالٹی آف ووٹس بھی ان کی زیادہ ہے نیشن وائڈ اگر ووٹ گنے جائیں، وچ از ناٹ اے ویری کامن تھنگ فار ریپبلکن کینڈیڈیٹس۔ تو مضبوط تو وہ ہوں گے، کنٹروورشل بھی ہوں گے، لیکن ان کے دور میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں ود ریفرنس ٹو یوکرین اینڈ ایون ود ریفرنس ٹو دی اسرائیلی پیلسٹینین ایشو۔ بار بار یہ کہتے رہے کہ میں ایک نو وار پریزیڈنٹ ہوں گا۔ اس وقت رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کا بھی ایشو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے وہ کام کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے ویوز چھپائے نہیں ہیں، وہ اس کے خلاف تھے کہ یوکرین کو ہتھیار کیوں دیے جا رہے ہیں، اور وہ اس کے خلاف تھے کہ یوکرین کو مدد کیوں دی جائے، اور کوئی نیٹو کے اوپر بھی وہ کوئی وارم ہارٹڈ نہیں ہے زیادہ۔ اس لیے نیٹو اور جو پرانی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک حد تک نظر آ رہے تھے کہ ہم خیال آن دی ایشو آف یوکرین، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم روس کو مزہ سکھائیں گے، سبق سکھائیں گے، کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نے ایک ساورن کنٹری کو انویڈ کیا، جو روس کا نیریٹو تھا اس کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ روس کہہ رہا تھا کہ بھی ہمارے بارڈر پہ جب ہم نے وارسا پیکٹ کو ختم کیا ہے، آپ نیٹو کیوں لے کے آ رہے ہیں، یوکرین کو کیوں انکریج کر رہے ہیں کہ وہ نیٹو کا ممبر بنے، اور نتیجتاً کچھ ملک بن بھی گئے نیٹو کے ممبرز جو روس کے بارڈر پہ ہیں۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی اور شاید سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے۔ سیٹلمنٹ وہ نہیں ہوگی جو پریزیڈنٹ بائیڈن کروانا چاہ رہے تھے، سیٹلمنٹ شاید ایسی ہوگی کہ کوئی کسی قسم کی جنگ بندی جس کے بعد یہ ہوگا کہ جو موجودہ صورتحال ہے تقریباً with slight modifications if possible ان کو کیا جائے، اور وہ یہ کہ جو ایسٹرن ریجن روس کے پاس ہے دونباس کا، وہ اس کو اپنے پاس رکھے گا، اور کوئی اور ارینجمنٹ ہوگی جس کے اندر یوکرین کی بھی اشکشوئی ہو سکے۔ اب تو ان ادر ورڈز جو سیٹلمنٹ ہوگی وہ زیادہ روس کی طرف۔ اگر ہم اب مڈل ایسٹ کے اوپر آ جائیں، ابراہیمک اکارڈ کو پائنیئر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹینس ہیں مڈل ایسٹ کے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پیس لے کر آئیں گے۔ کس طریقے سے ممکن ہوگا یہ؟ جہاں تک گلف کا تعلق ہے، مڈل ایسٹ کا تعلق ہے، فلسطین کا تعلق ہے مور ایکوریٹلی، وہاں بدنصیبی سے دونوں پارٹیز امریکہ کی، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، بہت زیادہ اسرائیل کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ جو ان کی لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز کی، یہ لکیلی جو نئی جنریشن ہے امریکہ میں وہ نہیں، بلکہ انہوں نے تو پروٹیسٹ کیا ہے
कई मौक़ों पे जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही थी पैलेस्टीनियंस की, और फिर जो उन्होंने इजरायली जो वॉर क्राइम्स हैं उसके ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं, यानी जो मेन पार्टीज़ हैं, वो तो बिल्कुल नत्थी हैं। और प्रेसिडेंट बाइडन की तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब किताब में रिवील किया गया है, जो लेटेस्ट किताब आई है बॉब वुडवर्ड की, कि वो ज़ाती तौर पर बहुत ख़िलाफ़ थे नेतन्याहू के, बल्कि गालियां देते थे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में। गालियां किताब में लिखी गई हैं कि क्या गालियां देते थे। लेकिन इसके बावजूद उनको मजाल नहीं थी कि जो वेपन सप्लाई है इजराइल को वो रोकें, क्योंकि इतना इजरायली लॉबी से वो डरते थे। ट्रंप साहब का यह है कि ये भी प्रो इजराइल हैं, इनके दामाद भी प्रो इजराइल हैं, लेकिन क्योंकि एक बुनियादी तौर बिजनेसमैन टाइप इनकी मेंटालिटी है, तो ये हो सकता है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, जो गल्फ रिच कंट्री, ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, ये कोशिश करें कि किसी किस्म की सेटलमेंट करवाएं। और वो सेटलमेंट तभी होगी, और सऊदी अरेबिया ने तो क्लियरली कहा है कि जब 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जाएगा। ये मुमकिनात में से है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि ट्रंप का रोल अफेक्टिव होगा। आई होप इट्स ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन अफेक्टिव ज़रूर होगा, अनलाइक प्रेसिडेंट बाइडन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ चाइना के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी, बट we've got Michael Kugelman again with us. I'm really sorry, we were having some technical issue. You were saying that the assumption about Donald Trump helping Imran Khan out of jail is based on the fact that he gave a warm welcome to Imran Khan when he was Prime Minister and he visited US. But that's where we got disconnected, so you may continue, please. Thanks. Yeah, that's exactly what I said. And I would add that Trump is someone who has never given any indication that he would be driven in his foreign policy considerations by issues of democracy and human rights. So to me, the idea that he would want to bring Imran Khan, bring the plight of Imran Khan to the attention of the world, it just doesn't seem to be in line with the way that Trump thinks about foreign policy and goes about things. So I would just say this, that one could certainly think there's a possibility that Trump might send some tweets about Khan, or that he might mention him at some point once he takes office, just because I'm sure he knows who Khan is. He would remember who he is. And indeed, as I understand it, some PTI supporters and members have met with people close to Trump. But that's very different from the idea of him suddenly deciding to advocate on behalf of Khan. And I emphasize that point, that his foreign policy style does not revolve around democracy promotion. That's simply not something. It's simply not something that he does. And you've also said that in the next Trump administration, we may see a U.S. willingness to go further in engaging with the Taliban. This will be very interesting. How do you see this unfolding? Yeah, I mean, that was just something that I've been thinking about. I think that Trump would not be as concerned about engaging with an entity, with a government that has a poor human rights record, because, he's not driven by values when it comes to foreign policy. He's very much interest-based. And I think that what might make Trump interested in engaging with the Taliban is the issue of Islamic State Khorasan, ISK. He would know that the Taliban have been engaging in a number of operations against the group. Trump, when he was president the first time, liked to talk about how he had defeated ISIS. And so I think that he would take an interest in the fact that ISKP is now very active and potent, based in Afghanistan. And I'm not saying that he would want to actually partner with the Taliban in terms of a counterterrorism partnership, but I do think that he would be interested in engaging with the Taliban to get a better sense as to what it's doing. I don't necessarily think that the Trump administration would be prepared to recognize the Taliban government, but I do think that this next administration would be much less reluctant about engaging with a group that has such a poor human rights record. So in the past, we've seen a constant Pak-US relation vis-a-vis Afghanistan, which has changed now, of course. So where do you see this bilateral relation in the coming days? I mean, there's a general perception that Pakistan is not a priority for US right now. Is it going to stay like this in the near future?
Yeah, I mean, I think that the relationship could change a bit in the Trump administration, just in the sense that some of the new areas of cooperation that emerged during the Biden era, things like climate change, I don't think that would be something that a Trump administration would want to focus on. I think that you could look to the commercial side of the relationship. I think that Donald Trump would be interested in maintaining the trade relationship with Pakistan. You know, as you well know, the U.S. has long been the top destination for Pakistani exports. But the economic troubles that Pakistan has experienced might give pause to the Trump administration. It would only want to ensure that that trade relationship is gaining steam and increasing if there's a recognition and a reassurance that Pakistan's economy is stabilizing. There has been a counterterrorism dialogue in U.S.-Pakistan relations over the last few years. It's met a few times due to the ISKP issue, as I had suggested before. That's something that Trump might want to consider. But right. Yeah, I simply don't think that it will be. Pakistan will likely not be a big strategic priority for a Trump administration that will likely be focused on this Indo-Pacific strategy, which revolves around countering. Right, Michael Kugelman, thank you so much for joining us. Khurshid Kasui साहब का भी शुक्रिया. आज के लिए इतना ही. Do take care of yourself. Allah Hafiz.